Assalamualaikum, hi guys. Kita akan sambung video yang seterusnya untuk subtopik pertama, masih lagi alkanes. In this video, we are going to learn how to explain the physical properties of alkane. We have several things that we need to discuss based on boiling point. After that, solubility. Dan last one adalah how to write the balanced chemical equation untuk combustion of alkane. Kita ada lagi 3 subtopik yang saya akan cover in the next video. So usually when you encounter alkane can be as straight chain ataupun isomeric alkane. Contoh macam mana? Kalau straight chain saya ada 4 carbon, ini butane. Tapi kalau isomeric saya pendekkan jadi 3, saya ada 1 attach kepada carbon number 2. So ini dua-dua adalah 4 carbon atoms. Cuma bentuk dia sahaja yang lain. Itu maksud isomeric. So A is the isomer towards one another. A is isomer to B. So bila kita nak compare the boiling point untuk straight chain or isomeric alkanes, first thing first, kena draw and label the structure untuk alkane awak. Sebab tu video previous kita dah belajar cara nak draw. Dan jangan lupa label. After that, awak akan calculate number of carbon atoms. Semua carbon atoms kena calculate, kena include. Even though that carbon is the substituents, kena include. And then, once awak dah total up the number of carbon atoms, take a look whether the number is different or same between two compounds. Let's say contoh A dan B kat sini, dia ada same number of carbon atoms. So, apakah faktor yang kita akan guna? Faktor surface area. Kalau number of carbon atoms between two molecules and more, dia punya carbon tu bilangan dia berbeza, kita akan gunakan faktor molecular weight. Dan saya ada layout dekat sini. Kalau molecular weight maknanya number of carbon atoms dia lebih banyak, so dia akan ada larger molecular weight. So strongest van der Waals forces. Van der Waals forces untuk alkane, kerana alkane adalah non-polar bond. So kebiasaannya kita akan gunakan forces yang memang exist in all molecule, iaitu London dispersion forces. So kalau awak nak jawab secara spesifik, that's much more better. Now kita take a look at surface area in contact. Kalau awak ada straight chain is more larger surface area in contact berbanding branch alkane. So apabila smaller surface area in contact, maknanya van der Waals forces is weaker, so lower boiling point. Ini adalah layout yang saya introduce for you so that it's much more easier untuk awak faham. Kita masuk bahagian boiling point. Okay, let's say macam butane dengan 2-methyl propane tadi, saya buat lukisan dia. Untuk C4H10, kedua-duanya mempunyai molecular formula yang sama, cuma bentuk sahaja yang berbeza. Macam mana maksud surface area? Surface area maksudnya, contoh kalau saya ada straight chain kat sini, surface area in contact antara dua molekul yang sama lebih besar berbanding kalau saya ada branch. So ini surface area in contact. So inilah yang kita maksudkan dengan term surface area in contact. Harap awak boleh faham. Dan kita compare between two same molecules. So kalau lihat dalam butane, dia ada single chain. So maknanya dia tak ada branch. Kalau untuk 2-methyl propane, dia ada branch. Jadi kita nak buat conclusion, butane has more larger surface area in contact berbanding 2-methyl propane. Jadi butane akan mempunyai more stronger London dispersion forces berbanding dia punya isomer 2-methyl propane. So butane lah yang akan ada higher boiling point. So ingat, kalau number of branches awak lebih banyak, boiling point awak akan lebih rendah. Seterusnya, kalau kita compare boiling points of alkane versus cycloalkanes, awak kena faham masih lagi guna konsep surface area in contact. Contoh saya ada cyclobutane dengan cyclopentane, saya bandingkan dia dengan respective straight chain compound, butane dan pentane. Dia punya bilangan difference dia tidaklah terlalu ketara. Cuma apa yang kita boleh anggap, cycloalkanes is much more higher than straight chain alkane.
Kenapa? Okay, let's say saya ada cyclobutane, saya draw dia dalam bentuk macam this one. And then I got another one more dalam bentuk yang sama, cyclobutane. So surface area in contact antara dua cyclobutane ni dia lebih besar berbanding kalau awak ambil dia sebagai straight chain macam lukisan dalam slide sebelum ni. So itulah yang menyebabkan cycloalkane lebih tinggi boiling point berbanding alkane yang biasa. Okay, seterusnya kita akan masuk bahagian solubility. Untuk solubility, alkanes dengan cycloalkane ni dia adalah non-polar molecule. So bila non-polar molecule, dia memang tidak akan boleh buat hydrogen bond with water. Sebab untuk hydrogen bond, awak wajib ingat akronim handphone. Okay, handphone. So maknanya kalau nak ingat hydrogen bond, hydrogen ni mesti bonded kepada fluorine ataupun oksigen ataupun nitrogen. Tapi sebab alkane dengan cycloalkane dia hanya ada carbon dengan hydrogen atom sahaja, sebab tu dia tak boleh buat hydrogen bond. So we can make the conclusion both of these alkanes and alkanes they are insoluble in water. However, walaupun dia insoluble in water, liquid alkanes and cycloalkane dia soluble in non-polar solvent. Atau nama lain kita panggil dia sebagai organic solvent. Kenapa? Sebab they can form van der Waals forces with solvent. Contoh non-polar solvent adalah benzene. So benzene bentuk dia macam this one. Ataupun toluene, bentuk dia macam benzene tapi dia ada CH3 attached to the benzene. Itu toluene. And then kita ada carbon tetrachloride CCl4 dan kita ada chloroform iaitu CH2Cl2. So ini adalah contoh-contoh non-polar solvent. Kalau awak drop ataupun put your alkane in this non-polar solvent, dia tak akan hasilkan 2 layers. Dia akan hasilkan 1 layer only. So it means liquid alkanes and cycloalkanes are soluble in non-polar solvent. Now kita akan belajar cara untuk jawab soalan physical properties of alkane based on boiling point. Saya ada contoh dekat sini iaitu 3 structures of alkane. I want you to determine the arrangement and explain a bit. So how to do this? First thing first, ingat awak kena draw and label the structure. Tapi memandangkan structure sudah draw untuk awak, kita hanya perlu label sahajalah. So saya label ABC. Very easy. And then seterusnya saya akan determine the factor involved untuk step 2. Lihat bilangan number of carbon atoms. So for this one saya ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5 carbon. B saya pun ada 5 carbon. And then C pun saya ada 5 carbon. So all of these 3 compounds we have the same number of carbon atoms. So maknanya faktor yang kita akan lihat adalah faktor surface area. So kalau lihat faktor surface area sama ada awak punya compound in straight chain ataupun branch. Mari kita lihat. Kalau antara A, B, C, kita ada C dalam bentuk straight. Okay, so this one straight. And then untuk A dengan B, dua-duanya adalah branch. Cuma branch alkane yang lebih banyak branches adalah A. So A has more branches. Kalau B dia ada less branches. So macam mana saya nak susun? Apabila kita tahu straight chain dia adalah yang paling tinggi boiling point sebab surface area in contact dia luas ataupun besar berbanding dengan branch alkane. Kalau compound itu pula dia ada more branches, boiling point dia adalah yang paling rendah. So yang paling banyak branches adalah A, so dia yang paling rendah. Yang straight chain adalah C sebab dia straight chain. So boiling point dia yang paling tinggi. So susunan saya akan susun mengikut step 3. Untuk this case, dia adalah decreasing. So kita mulakan dengan high to low. So high is C and low is A. So my arrangement will be C greater than B greater than A. After that, kita explain sikit macam mana nak explain. Keluarkan point yang pertama. Apakah persamaan untuk ABC? Semua ni adalah isomeric alkane. After that, saya akan buat 2 paragraf. Paragraf yang pertama antara C dengan B. Paragraf yang kedua adalah antara B dengan
A. So, untuk C dan B, saya pick subjek saya contohnya C. C ni dia ada larger surface area in contact than B because it is a straight chain alkane. So, C has stronger van der Waals forces than B. So, C has higher boiling point than B. Itu adalah untuk paragraf pertama. Paragraf kedua, saya buat antara B dengan A. So, faktor yang kita lihat kat sini adalah surface area in contact juga. Cuma, let's say, saya jadikan B sebagai subjek saya. So, B has less branches than A. So, B has larger surface area in contact than A. Now, let's say saya nak cakap pasal van der Waals forces. Cuma saya nak more specific. So, saya gantikan B has stronger London dispersion forces than A. Tak ada masalah. Dan point terakhir, penutup dia, B has higher boiling point than A. So, this is very easy. Next, bahagian terakhir untuk video ini adalah tentang combustion of alkane. Combustion of alkane can be in two conditions. The first one is excess oxygen and the second one is in limited oxygen. Apabila in excess oxygen, dia akan hasilkan carbon dioxide and water, Ca2 dan juga H2O. So, let's say saya ada C4H10, saya akan balancekan chemical equation saya. So, bila excess oxygen, ingat hasilkan carbon dioxide dan water. So, bila react dengan oxygen, awak kena pastikan equation awak balance. Saya tak kisah awak letak dalam pecahan, asalkan coefficient awak betul. Next, kita go for incomplete combustion. Incomplete combustion maksudnya awak combust the alkane in limited oxygen. Jadi, produk yang terhasil hanyalah carbon monoxide dan juga water. Carbon monoxide is CO, water is H2O. So, let's say saya ada same molecule C4H10, saya react dengan oxygen, saya hasilkan CO dan H2O. Balancekan chemical equation awak. So, mari kita try satu example. Example 10. You need to write the chemical equation for 2-methylbutane in excess oxygen. So, macam mana saya nak buat this one? Benda pertama, lukis dahulu awak punya structure untuk 2-methylbutane. So, 2-methylbutane, kita ada butane as parent dan methyl dekat carbon number 2. So, ini adalah saya punya structure. Kalau lihat, bilangan carbon atom dalam methylbutane ni adalah 5. Cuma kerana saya nak tahu bilangan dia, supaya saya boleh tulis molecular formula. So, molecular formula apabila ada 5 carbon atom, so C5, and then hydrogen saya ada 3, 4 dekat sini, 5, 6, 7 dekat sini, 8, 9, 10, 11, 12. So, saya ada H12. So, ini molecular formula saya. Cuma, saya akan ajar awak dua cara untuk awak tulis chemical equation. Let's say awak tulis dengan cara yang normal. Daripada structure, awak kira bilangan carbon atoms and hydrogen atoms. Awak tambah dengan oxygen. Dan ini adalah in excess, maknanya kita akan hasilkan CO2 plus H2O. So, when you want to balance the equation, so we have 5 carbon, 5, and then I got 12 hydrogen, so here is 6, and then kat sini ada 10 oksigen, sini ada 6 oksigen. So, total dia adalah 16. So, 16 maknanya sini akan jadi 8. So, this is one way awak tetap akan dapat satu markah. Mari kita try. Let's say kalau saya still nak tulis tambah 8O2 produce 5CO2 plus 6H2O. So, kalau saya nak tulis dalam bentuk C5H12 ni dalam bentuk structure terus, tak ada masalah. So, dua cara ini diterima dalam test. So, I believe that's all for the physical properties of alkane. Saya harap awak boleh faham macam mana kita nak explain boiling point, solubility and combustion of alkanes and cycloalkanes. So that's it from me. I will see you in the next video. Bye!